RAM, verovatno jedno od najvažnijih, a u isto vreme i najmisterioznijih komponenti u svakom računaru, telefonu ili tabletu. U ovom našem malom vodiču, zasnovanom na tekstu sa sajta techfocus.rs, pokušat ćemo da razjasnimo šta je to RAM i, što je najvažnije, da otkrijemo koliko ga je zaista potrebno za ugodan rad u 2025. godini. Znate onaj osjećaj kada otvorite samo nekoliko tabova više u brauzeru i odjednom sve počne da se vuče? Ili kad krene da secka čim probate da prebacite sa jedne aplikacije na drugu? Pa ako je to poznata situacija, velika je šansa da je glavni krivac upravo nedostatak RAM memorije. Kako najlakše shvatiti šta je RAM? Pa zamislimo ga kao radni sto. Pogledajte samo ovu sliku. Sa leve strane imamo totalni haos, pretrpan sto gde je nemoguće raditi. To se dešava kad nema dovoljno RAM-a. A sa desne strane, čist, prostran i organizovan sto gde je sve na dohvat ruke. To je priča sa dovoljno RAM-a. Jednostavno, zar ne? Dobro, skapirali smo, veći radni sto je bolji. Ali šta se tu zapravo dešava? Pre nego što pređemo na konkretne brojke i preporuke, moramo da razumemo zašto je RAM toliko bitan. Ajde da pogledamo njegove 3 glavne uloge koje ga čine srcem svakog modernog uređaja. Kao prvo, on je kao neka kratkoročna memorija, znači sve što je u njemu nestaje čim se uređaj ugasi. Nije za trajno čuvanje, za to služi SSD ili hard disk. Kao drugo, i ovo je možda i najvažnije, on je munjevito brz. Mnogo brži od bilo kog diska. I konačno, treća stvar, multitasking. Jednostavno rečeno, što više RAM-a, to više aplikacija može da radi u pozadini bez da se sve uspori i počne da štuca. I sada stižemo do onog glavnog pitanja, onog zbog kojeg smo svi ovde. Koliko RAM-a je zaista potrebno u 2025. godini? Proći ćemo kroz preporuke za različite tipove korisnika, pa da svako može lako da se pronađe i donese najbolju moguću odluku. I evo kako to izgleda, skroz pojednostavljeno. Imamo 3 glavna nivoa. 8 GB za neku osnovnu upotrebu, zatim 32 GB i više za prave profesionalce i u sredini 16 GB. Obratite pažnju na ovaj središnji deo. Tu se desila najveća promjena i to nas dovodi do novog standarda za sve. Tako je, 16 GB. Ovo je definitivno nova zlatna sredina, onaj pravi sweet spot za 2025. godinu. A zašto baš 16? Pa jednostavno zato što je sve postalo zahtevnije. Današnji operativni sistemi, programi, ma čak i običan Chrome sa 10 tabova, sve to jede RAM. Sa 16 GB većina ljudi može da radi sve što poželi bez ikakvog seckanja i kompromisa. A ko spada u tu većinu? Pa, praktično svi mi. Studenti, profesionalci koji rade u Office paketu, ljudi koji se bave nekim laganim editovanjem slika, pa i gejmeri. Šta to znači u praksi? Pa znači da možete da držite otvoreno brdo tabova u brauzeru, da radite u više programa istovremeno i da odigrate najnovije igre bez problema. Sad, da se razumemo, ovo ne znači da je 8 GB za bacanje. Apsolutno ne. Ako se računar koristi uglavnom za surfovanje, mailove i rad u Office dokumentima, 8 GB će i dalje raditi posao sasvim solidno i bez problema. A šta je sa onom najzahtevnijom ekipom? Mislim na ljude koji se ozbiljno bave 4K videomontažom, 3D modelovanjem, profesionalnim dizajnom. Naravno, tu su i streameri i oni najzagriženiji gejmeri. Za njih je 32 GB neki minimum, a često i više od toga. To je jednostavno neophodno da bi sve te zahtevne aplikacije radile glatko. U redu, priča o računarima je jasna. Ali, hajde da na brzinu pređemo i na telefone i tablete, jer je priča o količini RAM-a i tamo postala vrlo bitna. Dakle, za telefone 8 GB je nekako postala nova norma za 2025. godinu. To je sasvim dovoljno za glatko prebacivanje između aplikacija i za igranje praktično svih igara. Što se tableta tiče, pogotovo ako se koriste za neki ozbiljniji rad, tu je preporuka malo veća, negdje između 8 i 12 GB. Da zaokružimo priču, moramo da prođemo kroz par tehničkih termina. Bez brige, bit će skroz kratko i jasno, ali će stvarno pomoći da se donese prava odluka prilikom kupovine. Prvo, DDR5. Najprostije rečeno, to je nova, brža generacija u odnosu na stariji DDR4. Ako kupujete novo, ciljajte na DDR5. Onda imamo LPDDR. To LP znači low power i to je memorija za laptopove i telefone dizajnirana da troši manje baterije. I posljednja, ali jako bitna stvar, nadogradnja. Kod desktop računara, to je uglavnom mači kašalj.
ali kod laptopova je već teže, a kod telefona praktično nemoguće. I evo nas, polako privodimo priču kraju, ajde da sve ovo spakujemo u nekoliko, da kažemo, zlatnih pravila za pametnu kupovinu ili nadogradnju. Treba zapamtiti 3 stvari. I to je to. Prva stvar, uvek, ali uvek koristite identične module memorije. Tako se osiguravaju najbolje performanse. Druga stvar, i ovo je česta zabluda, više RAM-a neće magično ubrzati procesor, samo će omogućiti da se radi više stvari istovremeno. I treće, možda i najvažnije, pre bilo kakve kupovine obavezno proverite da li je taj RAM kompatibilan sa matičnom pločom i procesorom. To je apsolutno ključno. I da sumiramo sve za 2025. 16 GB je definitivno novi standard i najbolji izbor za ogromnu većinu ljudi. Ako se radi nešto osnovno, 8 GB je i dalje sasvim ok. Za profesionalce priča počinje od 32 GB, a za mobilne telefone 8 GB je ta nova zlatna sredina. I za sam kraj jedan savjet za poneti. Nema poente bacati pare na previše RAM-a koji neće biti iskorišćen, ali je još gore kupiti premalo pa da sve koči. Znači, ključ je u balansu. Kupite ono što odgovara trenutnim, ali i nekim budućim potrebama. To je pametna investicija. I eto, to bi bilo ono najvažnije što treba znati o RAM memoriji za 2025. godinu. Naravno, ako nekoga zanima još dublja analiza, detaljniji testovi i odgovori na sva moguća pitanja, bacite pogled na kompletan tekst na sajtu techfocus.rs.